Welcome to OPSC NEXUS NCERT series class animation NCERT series population. Okay, population में हमें cover करेगा कि population size, distribution, intervention cover करेगा, introduction to population, population distribution and density, census and summary. आज देखते हैं introduction to population. Why population matters? Population कौन ପାଇଁ दरकार? କାହିଁକିନା ପିପୁଲ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ରିସୋର୍ସେସ୍। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ କେମିତି ବନା ହୁଏ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରାଯାଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ ତାର ଯୋଡ଼ାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବୁଷ୍ଟ କରେ କଣ୍ଟ୍ରିର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କନଜ୍ୟୁମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ। Population shapes a society. Population ଥିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ କି କଲଚର, ଜବ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ। ଯେତେ ପପୁଲେସନ ହବ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କରିବ, କଲଚରାଲି ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଜବ୍ କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ରିକ୍ୱାର ହଉଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ଯଦି ପପୁଲେସନ ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ପପୁଲେସନ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପପୁଲେସନଟା ଗୋଟେ डिजास्टर टाइप रो गोटे काम कर नहले पॉपुलेशन भी गोटे सोसाइटी पे इंपोर्टेंट डेवलपमेंट। व्हाई स्टडी पॉपुलेशन? पॉपुलेशन कोन पे हम स्टडी करिया कि काइंड दैट एक्सप्लेन करियो कि हाउ पीपल आर लिविंग, हाउ रीजन्स ग्रो, रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्लानिंग ऊपर पॉपुलेशन रो स्टडी टा अधिक फोकस कर। डेवलपमेंट, रिसोर्सेस, प्लानिंग ऊपर अधिक फोकस कर। इंडिया एट ए ग्लांस इंडिया पॉपुलेशन ऊपर देखते हैं। लास्ट पॉपुलेशन जोड़ा हेतला 2011 से अनुसार इंडिया पॉपुलेशन के बेला 120 कोटी जोटा हमें एवरेज 121 करोड़ जोटा हम देखते हैं समस्त कॉमनली जानि छी। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन रो 17.5% है इंडियन पॉपुलेशन। वर्ल्ड रो जति का टोटल एरिया लैंड कवर करछ इंडिया देते 2.4% only India cover करछ। द्वार पॉपुलेशन देखंడి, पॉपुलेशन 17.5 नियरली 18%। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी देखिया कोठी डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड माने सब जगह रे समान डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं पॉपुलेशन दा, ये डिपेंड करछ का ऊपर हमरो को कंडीशन रहउची, लैंड को टाइप रहउची, क्लाइमेटिक कंडीशन को रहउची, या पर ये डिपेंड कर। ओके, तो उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 उत्तर प्रदेश सबको हाईली पॉपुलेटेड एरिया थिला। ओके, सिक्किम लो थिला, लक्षद्वीप जो हमरो आइलैंड भीतर सब लो। ओके, स्टेट विथ मोस्ट पॉपुलस मोस्ट पीपल। ओके, देखिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एगुड़ा सब को मेजर पॉपुलेशन टू स्टेट गुड़ा के रहउछि। टू स्टेट गुड़ा बड़ अछि, बड़ स्टेट पॉपुलेशन भी अछि, किछि स्टेट एमते अछि बड़ अछि किंतु स्टेट रो पॉपुलेशन कम। जेंति कि हम यदि सपोज देखिया राजस्थान रो एरिया अनुसार राजस्थान बहुत बड़ अछि किंतु ओनली 5.5% एरिया रे पॉपुलेशन कवर करछन। काइंगा इट लिविंग कंडीशन से सुटेबल नहीं। तो पॉपुलेशन मैटर करे उठी ना गोटे डिपेंड करे का ऊपर लिविंग कंडीशन, नॉट लैंड साइज। खाली लैंड साइज लैंड अधिक रहले पॉपुलेशन रहनी, या ऊपर डिपेंड करे के लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट होजी अंडरस्टैंडिंग डेंसिटी। डेंसिटी कोन? पॉपुलेशन डेंसिटी टेल्स हाउ मेनी पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। माने गोटे स्क्वायर किलोमीटर भितरे केते लोक रहंती सेटा हला पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, इट हेल्प्स कंपेयर हाउ क्राउडेड डिफरेंट एरिया आते। पॉपुलेशन डेंसिटी रो हमें कोन जानिया ना को प्लेस केते गली को एरिया रे केते लोक रहंती कंपेयर हम करि परिया। 2011 अनुसार मोस्ट जो एवरेज डेंसिटी थिला इंडिया रो केते थिला 382% फॉर स्क्वायर किलोमीटर। गोटे स्क्वायर किलोमीटर केते लोक रहंती
तो इंडिया रे एवरेज थिला 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार थिला सबको हाईएस्ट, बिहार रो पॉपुलेशन डेंसिटी हायर थिला 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार लोक प्रेजेंट। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी जब देखिए हमें हाईएस्ट डेंसिटी कोठी हाईएस्ट डेंसिटी थिला नॉर्दर्न प्लेन रे एवं केरला रे डेंसिटी टिके अधिक फाइनल सुटेबल कंडीशन रोची लोक पॉपुलेशन बढ़िया पे। लोएस्ट डेंसिटी कोठी ना अरुणाचल प्रदेश 17% पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ओके, तो ये कौन पे डिफरेंस एते होची, डिफरेंस होची काहे ना कोठी माउंटेन फॉरेस्ट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन और ये सब कंडीशन रे कोन होची ना सेटलमेंट बनाया वेरी डिफिकल्ट हो सकते हैं, डेंसिटी मैटर करे डिफरेंट एरिया डेंसिटी कम है। ओके, तो सबुठ इम्पोर्टेंट रिलीफ आउ क्लाइमेटिक कंडीशन यही दीटा जाक स्ट्रांगली डिसाइड करे को एरिया पॉपुलेशन केते रही। ओके, नेक्स्ट होची व्हाई पीपल क्लस्टर गोटे गोटे जगह कहीं हाईली पॉपुलेटेड हो जाउची कि फर्टाइल सॉइल फ्लैट लैंड जो जगह फार्मिंग इजियर हो जाउची सपोर्ट बिग विलेज बड़ बड़ विलेज को जगह गुड़ा सपोर्ट करछि मेन को फ्लैट प्लेन आउ फर्टाइल सॉइल जो जगह गुड़ा फार्मिंग पे उपयुक्त कंडीशन। ओके, रिलायबल वाटर सप्लाई ये भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे, रेनफॉल कंप्लीटली ठीक ठाक हुए जमती कि नॉर्दर्न प्लेन केरला रो एग्जांपल में देखिए बिग आइडिया कोन रहउची नेचुरल कंडीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वेयर पीपल जस्ट टू लाइक नेचुरल कंडीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करे जो जगह रे रेन होची ठीक ठाक वाटर अच्छी सुटेबल कंडीशन अच्छी प्लेन सरफेस अच्छी फर्टाइल सॉइल अच्छी से जगह रे डेफिनेटली पॉपुलेशन आएगा। ओके, बाय सम एरिया वर्स फिजिकल बैरियर फिजिकल जोटा हम कहली जो एरिया रे माउंटेन अच्छी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी फार्मिंग एंड ट्रैवल डिफिकल्ट रहउची तो ये एरिया रे डेफिनेटली कोन हो ना पॉपुलेशन ए जगह रे कम रहबो, पीपल ए जगह रे बेसी रही परिबे। लो डेंसिटी एरिया जमती कि हमें देखिया को एरिया हिमालयन एरिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एगुड़ा करे कोन होची ना माउंटेन कंडीशन रह जाउची एक्सट्रीम क्लाइमेट रह जाउची एथे एरिया रे पॉपुलेशन कम रही। कुछ एरिया अच्छे जो जो जगह कौन हो पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट हम पेनिनसुलर एरिया जब देखिए आसाम देखिए एगुड़ा कौन हो पॉपुलेशन डेंसिटी टा मॉडरेट रोच ठीक ठाक अच्छी पॉपुलेशन डेंसिटी रॉकी टेरेन भी अच्छी लो रेनफॉल सॉइल ये सब किछि किछि जगह रे हुए किछि किछि जगह रे अधिक हुए सेति में जगह रे कौन ना मॉडरेट पॉपुलेशन हो जगह रे अछि। सेंसस एंड समरी की देखिए लास्ट सेंसस 2011 रे दिला यदि बैक टू जिबा फास्ट सेंसस इंडिया रे केबे था ना इंग्लिश पीपल माने जतले रूल करथले सतले 1878 रे 1872 रे फास्ट पॉपुलेशन हेतला किंतु फास्ट कंप्लीट सेंसस ऑफिशियल सेंसस मतलब कंप्लीट हेतला कंप्लीट सेंसस हेतला 1881 रे सो ई दिन ई थ्रू हम पहुंचे कि कंप्लीट सेंसस स्टार्ट है। ओके, तो ये सेंसस रु कोन हम जानछे ना पॉपुलेशन रो साइज जानछे को एरिया रे केते पॉपुलेशन अछंती पीपल केमति रहउछंती या ऊपर हम जानछे। तो बेसिकली आ कोन जानछे सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसस रु हम तीनटा विषय रे इंपोर्टेंट जानछे सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक चेंजेस ऑफ सोसाइटी। ओके, ई टेक वे हम जो देखिया कोन कोन दिला पीपल वर्सेस लैंड जो देखिबा हम कोन दिला इंडिया एरिया बहुत कम किंतु पीपल बहुत 2.4% लैंड रे 17.5% पीपल रहउछन सो कोन ना डेंसिटी ये सेति में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई अछि आ डेंसिटी टा चेंज हुए। तो नेक्स्ट जो हमर सेंसस रो रिजल्ट आसिले हम जानिया केते चेंजेस हेछि पॉपुलेशन डेंसिटी कोन अछि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया रे किछ एरिया रे पॉपुलेशन हाई अछि किछ एरिया रे लो अछि क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारा टेरेन माउंटेन ये सब ऊपर ये डिपेंड करे। रोल ऑफ द सेंसस कोन होची ना एवरी 10 ईयर रे सेंसस हुए लास्ट जो एबेर जो सेंसस ये कोरोना टाइम पाटरो अटकी रहितला एबे सेंसस चाली तो ये पिक्चर रे ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करियो। ओके, तो ये तो दिला ओवरलुक ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक
ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 से लाइए पॉपुलेशन। जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम देखते चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।